Maayong gabi sa tanan. This moment marks the heart of today's celebration. Usa ka serenata nga puno sa pasalamat, paghandom, ug garbo sa nasod as we honor the birthday of two timeless spirits of the Philippines. Yes, ate. Dili inuunayan sa selebrasyon sama sa naandang sa atong panimalay. It is a tribute born of our collective memory, our identity as Filipinos. Kini usa ka kasa sa musika o kasing-kasing, dedicated to none other than our beloved Dr. Rizal, the father of the nation, and the Pura Ara Filipina, our honored mother of the nation. Dr. Rizal is a physician, linguist, writer, and a patriot. Minarong uban ang kaalam o kaisip. Pinaagi sa iyang pluma o prinsipyo. Iyang ihatag ang kahayag sa nasyonong identidad o ang dalan paingon sa kagawasan. Sa laing bahin, Senyora Dr. Ara Filipina stands as a symbol of nurturing strength, divine femininity, and love for the nation. Isang simbolo sa pagmahal sa katawan, niyang ipakita nga ang tinuod nga liderato gikan sa gugma o serbisyo alang sa katawan. At this point, let us rise to welcome the entrance of the colors. Simbolo sa pag-iusa, kagawasan o patunayag sa atong pagka-Pilipino o Pilipina. Ginalatan alang sa pagpalindot